secara fitrah, secara kudrat, reng laki ben reng bini ni kebur lebur na tak pada. Orang laki je bur lebur na orang bini. Kebuk ni kebur lebur na orang bini. Orang bini ben reng laki bur lebur na reng bini ni kebur lebur na pese. Emas kalampi. Kiye kok. Reng laki kak. Mun urusan ben reng bini, make tunyane korban aki, bener. Koreng bini atau ocak, tunyana kalak kapi tak kira eman sambil. Reng laki ini tak kira pikiran tunya. Sepenting bini seneng, sepenting bini bunga. Makanya laki-laki akan mengorbankan harta demi istrinya, yang mun reng bini akan mengorbankan suaminya demi harta. Cepat hahaha, view. Sampian make besena banyak, yang mun si bini lo parlo minta geleng, kor si bini bunga. Yang laki tak laki geleng. Tina anggota anu kuat tunya sepenting si bini tak tolong sebelum bentar tangke. Tunya ekor banaki demi bini. Keng munreng bini, laki ekor banaki demi pese. Tina kita mulai 5 tahun di Malaysia, kor kereman bulan. Wah, kok. Mangka ada lain, bu, lain. Reng laki reng bini ini kata apa dengan? Munreng laki ini kenapa boleh sing udah tak langkong pula akan dihukum gak sih? Makai sesepuh lebur. Tahu santar ke kitab cang lagu pelambak kan beda lagu sini kelambak. Pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan. Kakek nenek dia. Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi. Aku pak bini naroka. Cak gopak yu. Maka dalam istilah namun reng laki istilahnya mata keranjang. Mun reng bini istilahnya mata dui. Lain. Reng laki ni kebur lebur nang kau reng bini, sementara reng bini ni kebur lebur nang emas. Tina magi laki na jauh kurang emas saja raja. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. أما بعد, kurubatan kaula cukan kurubatan ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir ajunan semulja Kiai Haji Abdul Rafiq Khalil, ajunan Kiai Haji Ma'mun Saifullah, ajunan Kiai Haji Mujibus Salam, ajunan Kiai Haji Luqmanul Hakim, Kiai Haji Abdul Rafiq Jufri, Kiai Imam Bukhari, juga tak kalep ajunan Kiai Haji Syamsul Arifin. Terseteja kiai, seteja guru-guru ngaji sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut seteja. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi ta'zim ben hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku di Salir Gunung beserta seluruh aparatur desa Epon. Secara istimewa sahibul dakwah, sahibul manzil yang kika dinto Bapak Mustar, Bapak Maskur, juga Ibu Mu'imah, sareng Ibu Tiwani ben setuju jajaran majelis keluarga. Saya kesempatan mungkin abadaaki acara haul yang ketiga dari almarhum Besman sareng almarhumah Mu'irah. Ngereng sepertama kau leben ajunan cek buambu amuci ben asyukur ke Allah.
Akati Allah tak pernah ambu aparing nikmat dek kaula ajunan. Mulai dari cekena tedung sampai tedung pole, bahkan tedung akau leben ajunan merupakan nikmat paparing dari Allah. Semoga kalaben isyukuri nikmat kak dinto tambai bi Allah kalaben pan sepanapan nikmat setak ke peke. Baik nikmat dunia, langkong-langkong nikmat akhirat. Sateja sehadir sabangken semoga betetia ahli suarga. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da anjunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan samoga pamasuk ada ka kelompok syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi sehingga kaula ben ajunan ketika masuk ke akhirat tak nyeting dek ka neraka sama sekali. Amin. Apana pemik parlo kaula ben ajunan hadirin dek kesyafaat ben anyuun jauh dari neraka. Karena manusia gak dinto saampuna budian masuk ke akhirat. Manusia nika masuk surga kalaban amal seamal nika ada tiaki oleh rahmat Allah. Jadi kati ajunan mangkin serabu nika ajunan ni kemudian seteja mun abahas masalah swarga tak kira burung ajunan seteja pakun masuk swarga. Seteja nih kah? Amin. Karena ajunan ni mencukupi syarat pun iman alaku bagus. Ketinapa mun orang ler gunung ni kebedese ampo alaku maksiat pakun masuk swarga makin maksiat. Umpama toman alaku dosa pakun masuk swarga. Umpama toman alaku salah, pakun masuk swarga. Keng ecang rep gelu ka neraka. Dadi mun masalah masuk ke swarga napa kun swarga keng sere sedosa nata esapora ketika ki odi sebelum ke swarga gak dinto ki por gelu, ki kombe gelu ka neraka na Guste. Dadi kula benajunan ni kebeni cuma terus swarga, tapi terus tak nyedinga ka neraka. Mangkana saya jadi doa kau leban ajunan. Saya doa kadin toba di dalam Al-Quran. Katina pada pun Allah. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Orang badai dunia ni kasih doa ada sebagian yang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah pataka hajataki etunya bi Allah sampurna pasoki pesena banyak Romana raja, pabriing raja, gudanga raja, mobilnya raja, binina. Harus terus sakit. Mana orang saya petaka hajat itunya hadirin. Tapi jabun Allah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Keng akhirat budian tak milo. Mangkana jak geton mun beda orang kafir soki, mun beda orang tak Islam tapi pabrik banyak, mun beda orang tak ajang bajang perusahaan naik ba. Hadirin, dalam ayat lain Allah jabu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dunya seebaki kenikmatan seebaki dak kau ring tak sampung kalaban Allah. Tak abajang, tak ibadah, bahkan tak Islam. Mi ibriin dunya. Dunya ni kebeni rizki, dunya ni kebeni nikmat, tapi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ibri solakeun bi Allah. Walan budian tak kira lo melo, mangkana mangkin solat kaki kapi. Orang mancing mujair eler gunung reka, muntro ikon lia mujair nakin beribani gelu. Bani nak odeng nangkin meliaki. Ibri ibani odeng gak nyaman bani nak.
Keng mun sampai ekakan odeng je, gereng mari dah suko je. Mun pas sampai odeng ni ekakan di mujair ni kah. Foto ni bacen mari na ikuring mujair ni kah. Maka ada sampean mun tebang kiben orang kafir umpama pah andi perusahaan banyak. Tabang kiben orang tak Islam pah banyak pesena. Sampean kertek belum mati nah. Mujair je kok. Ya cak kok aki tak kok ipapiar. Jadi ada memang sebagian orang yang di dunia diberi kesempurnaan, tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Sementara dari gunung dan sekitarnya, ini kasih kipasin apa nih kakak? Tantikan boleh saya ada tipe. Tanda. Senang kak, buka badan kak. Sekelangkong. Oh bah repot lagi bah sarung saya buka bandian. Empon tikan. Meni pongke tak ngandengi kau orang diki. Empon cukup. Ngandengi kak, ngandengi orang empon. Oke. Sekelangkong kak. Nanti ada masuk surga benki pas 9 bulan. Abu amin ya kok. Kebanyakan apa surga cetak kira ujang kak. Lah kelompok yang nomor 2 kata Allah, "Faminhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Kelompok selain benih cuma minta dunia sebagus tapi minta akhirat juga bagus. Amin. Jika kelompok ngelir gunung sadir makin benih cuma itunya seselamat, akhirat juga selamat. Benih cuma ibu to akhirat hasanah. Maksud akhirat hasanah ini ke masuk surga. Benih cuma masuk surga, tapi ibu to wakina ada benar. Ya Allah, kula akhirat benih cuma minta hasanah. Benih cuma minta masuk surga, tapi wakina ada benar. Cek penyetingaki ke apa neraka. Karena beda orang ini ke masuk surga, tapi kie pa masuk neraka keduh. Kau leben ajunan 2 sebentai akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nyuona masuk swarga, ben nyuona tak nyetingkan neraka maki sekejap. Amin kota. Dula cengeng. Terhajat kak. Amin. Tak nyetingkan neraka. Amin. Bu, neraka nikah dengan sifat-sifat yang dinyatakan oleh baginda Rasul hadirin. Ternyata apa itunya ni kebeni apa ya? Apa ini neraka ni kebeni pah kuning ngai kanto kesep keleng petang saking dari panas ya. Ternyata apa kanto ni kokos bunat tas ya. Mun kokos sangat ni keguleban sampean lah tak kuat pah ketinapa. Yang keromon kanak-kanak berlebur ke Praben pah ngucap lautan api ku seberangi ya kok. Lautan api seberangi dak macam ni tak ceng puceng aleng-leng sokon. Bedangki. Tak kira kuat hadirin. Kolek guleban sampean ni kemun ditingkan neraka hadirin langsung atal-talan langsung poton dak. Kolek ni kena panyitingkan neraka ni langsung atal-talan langsung poton. King Allah pah ada bu dalam Al-Qur'an. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ketika orang masuk neraka, kolek ni keancur atal-talan poton. Baddalnahum juludan ghairaha. Tumbuh kolek anyar, kolek ni kegenteng pole hadirin. Poton pole, tumbuh pole, poton pole, tumbuh pole. Mak iberikan teh, mi anyar pole. Karena mun kapan poton gak dinto terus poton tak gente gak ya mare kuleban sambian saking ning sakalian liyadzukul adab mak le saking keres saidi bali mare poton mak anyar pole poton pole anyar pole sehingga sakit tak rimare panas tak rimare manter tak nyetingakan neraka make sekecil hadirin. Terus Allah berselamat amin. Terus selamat dari neraka. Terus selamat dari neraka kak. Buk terus masuk surga. Terus masuk surga. Tertuli mate. Bukan terus masuk surga. Maksudnya budian. Thank you, Buk. Terkit lanceng umur. Amin. Keng budian saampuna sete manter kaulaban ajunan. Selamat manter masuk suar. Hadirin. Banyak malam-malam orang sih bisa masuk surga ni kak. Thank you kak. Ngelek kak.
Dari Pak masih Pak TV ki. Aduh, macam gula panas ki dengan dia ki. Wonten nyaman kemudian kena. Cuman cek repot nih hadirin. Gula ni mah mak korsen raja gelu nih. Nang ibunda je bun lauk lor ke. Nang kebun lauk ibunda je. Nyandar elang. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak amalan-amalan sebisa ada tiaki kaula ben ajunan masuk swarga. Kengken gula saat mangken mada pak dua. Dua ni kemun ekalakoh. Ken sponsor lebat kan. Bagi libat kam sampai. Oh. Anta kok libat kampak pun. Oke, terus ke langkong. Oke, langkong. Terus ki. Di dalam hadis hadirin banyak amalan-amalan sebisa tetiaki kau leben ajunan ni ka masuk surga. Kengten kula mangken beda pak dua saus. Dua kak dinto mun ia malaki bi ajunan. Saya saus sing amalaki dua ni kah. Orang kak dinto pasti masuk surga hadirin. Bentak kira jeting ke neraka. Mak bisa sekak dinto. Nika kanjing Nabi saya jamin nika. Mulai saya jebu kanjing Nabi nika pasti tepat karena debun Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mun si adabu Muhammad Rasulullah kak dinto pasti bener karena debuna Muhammad Rasulullah nika benih dari nafsona, benih dari abang tibi tapi wahyu dari Allah. Jadi mun si adabu Muhammad Rasulullah pasti bener tak kira lopot. Eng mun si adabu rel gunung makin nyaman Muhammad dan dek genu. Tengku Muhammad dek genu. Makin Muhammad mun Jumat mangkat di budi mulai ada sandalnya perut segentengan. Perhatikan. Kenapa hadirin? Sebisa hati taki kau lebih najunan selamat. Ada satu hadis. Hadis sahih. Riwayataki sareng Al-Imam An-Nasa'i, sareng Imam At-Tabarani. Katina pada guna kanjeng Nabi, perhatikan. Kanjeng Nabi ada busa nikah. Man qara'a ayatal kursi kulla duburis salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasera orang ler gunung, pasera saus orang Bengkalan, semaus ayat kursi, sekalian saus ayat kursi ni kak. Keng ibaca kulla duburis shalah, ibaca setiap plasterin apa jeng fardoh. Ayat kursi na ibaca sekalian, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Maka selang ngalangi orang ni ka masuk surga situng hadirin ay al maut. Orang ni keselok masuk surga ia tegibit mate. Artena orang sepun mari abejeng maca ayat kursi sekalian, maka orang ni hadirin pasti masuk surga. Mun pakun tak masuk surga kengpolan ki odi cek saking asetah cek pun kanjing Nabi langsung esabe ke kepunan surga. Artena kau leben ajunan saampun masuk ke akhirat pakun masuk surga na Allah manter bisa angamalaki amin Allahumma. Ore, gempang napa tak gempang ni kebuk? Mun bidik segempang ni kata ngalaku mun si berdak jak berdik tak kira gelem sampe. Maca ayat kursi sekalian. Sekalian ayat kursi. Ben mari abejeng. Maka jamin bi kanjing Nabi bakal masuk surga. Mun tak masuk surga, keng polan ki odi, keng epe sabi mate. Jak saking asete langsung masuk surga. Hadis sahih. Seari wayataki Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani. Hadirin, dan kula sempat mikir. Macek gempang ngeswarga ni canggun. Maca ayat kursi sekalian, ben mari abejeng. Langsung jamin surga. Kula mangki malam-malam bisa masuk surga ni ka ada lebih gempang dari nikah hadirin. Bi kula pikir. Pikir bitan kula mi tak selamat tak orang semaca ayat kursi, ben mari abejeng sekalian. Mi tak selamat tak orang semaca ayat kursi, ben mari abejeng fardhu hadirin. Ternyata perhatikan. Orang semaca ayat kursi
Setiap lestari abojeng berarti sampian saari samalem muka labeng swarga 5 kali. Swarga ni ke beda labeng kak? Swarga ni kak beda kuncina. Ken kuncina ni ke beni beseh. Kuncina ni ke beni selaka. Kuncina swarga ni kak kalimat tahlil la ilaha illallah. Perhatikan ayat kursi. Ayat kursi ini ke awal ayat senika. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Perhatikan. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Nika persis kalaban la ilaha illallah. Cuman lafaz Allah ni sebab ada hadirin. Jelas? Jadi Allahu la ilaha illahu. Nika pada ban la ilaha illallah. Cuman maka ada lafaz Allah. Maka ada lafzul jalalah. Jadi pada Allahu la ilaha illahu ban la ilaha illallah. Nika pada. Orang saya baca ayat kursi ben mari abojeng sekalian mi tak masuk swarga berarti sehari semalam sampian muka la benga swarga 5 kali karena la ilaha illallah kak dinto beng la benga swarga otabe kuncina swarga. Makanya lambak bah beda lagu sini ke lambak Iftahul jannah la ilaha illallah Miftahul jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad. Ini kalau lambak bu, mungkin ada lagu ni kayak ganti janda pirang tu. Lambak pula sering tahun sangat lema ke tahun 2000 ni kah mun beda orang andi etip lambak ngakui aki ni kan saya petik lagu nak Miftahul Jannah ni kah lambak beda boleh ya sayyidi ya rasulullah ya man lahul jah indallah makin ada ni kah lagu-lagu kat sini kat ada. Mun lambak awesome. Jadi lambak ni kan makin lagu ni bukan suara kerja ni kan. Lambak pukul ni kan makin nyosoi anak ni kan saya baca lagi. Ya. Ikan dia menyosoi you. Cak makin menyosoi bah lain numpak kapal. Jangan. Ya nak kan lagi iem pun dia jadi numpak kapal dari gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ajunan semacam ayat kursi. Setiap lestari abajang berarti sehari semalam panjenengan kak dinto hadirin muka kunci na swarga. Mun sampian la muka kunci, namun la andi kunci nepah ibu kak sehari semalam 5 kali. Secara akal masa apa tak masuk akak? Jelas? Masuk apa tak masuk? Oh, no jabar no. Bon, bertung nih kak. Nomor 2. Mipah tak masuk swarga orang semaca ayat kursi ben mari abajang sekalian. Orang semaca ayat kursi ben mari abajang sekalian. Berarti panjenengan nyari iman dalam sehari semalam 5 kali. Iman ni kebekal anyar kalaban kalimat Allahu la ilaha illahu atau kalaban kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika ada kalimat tahlil biasanya ayahulin kalaban dabu jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Kan sini kebiasaan lagi. Jaddidu nyar-nyarna iman sampean kapi orang dari gunung biqauli la ilaha illallah. Kana benjabuan la ilaha illallah. Iman ni keberna telok, beda iman na malaikat, beda iman na para nabi, beda iman na orang dari gunung ben orang kokop. Iman na para malaikat la yazidu wa la yankus. Lo atamba tak orang. Jadi iman malaikat ni kapala satu sedok tahu be. Ni ka malaikat. Bada iman na nabi ban rasul yazidu wa la yankus.
Iman Nabi Muhammad ben nabi-nabi selain yazidu penari saja iman saja tambah saja mantep wala yangkus tak toman korang. Iman areng ler gunung yazidu wa yangkus ampo eba ampo tada. Mun kadung dateng tengkina iman adik kena nangis masjid. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, teng rajana iman aja. Turun kicok sandal. Berarti iman itu bukan sini ke guluban sampean. Jadi iman guluban sampean ini kan ampunalah tako ke akhirat, ampunalah bengan, engki kan? Ampunalah engak ke mate, ampunalah teruabinia boleh kan dia kan? Engki kan? Pada pakai hudi liasin, bu. Tak kengkulan tako. Termasuk kasih takwa tako kasih tua nih kan. Boh, munteron apa? Cok lakar lain kak. Ring laki ring bini ni kelakar bi Allah ikebai lain. Tore mun tak percaya buk. Tore. Swarga ni mun orang masuk swarga kan dua isana swarga tinggi. Perhatikan. Isana swarga ni kasih pertama. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Orang saya masuk swarga kemudian bakal eklengi sokona dari emas, ebriin mutiara, kalampina ebri kain sotra. Itu nikah. Nomor 2 swarga nikah. Hurub maksuratum fil khiyam. Paringi bidadari. Sepote tera, sesabe tempat-tempat isi diangki koring saya masuk swarga. Tore, gula tanya. Ketika masuk swarga gak ditobah isi bidadari. Nik bini, ini bahatanya. Ustaz, mun reng laki isi bidadari, mun reng bini, wala isi bidadara. Dan beri sampatannya sini kaki. Mun reng laki isi bidadari, mun reng bini, ini mami ada penjelasan, kemudian bakal ibi bidadara. Masa kalau saya laki saya suruh bini si bini tak irwa laki ke swarga. Hadirin, untuk reng laki bidadari. Sementara untuk reng bini ayatnya yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kemudian saampuna masuk swarga sokona iklengin. Tore, mun soko iklengin ni reng laki na reng bini. Reng bini. Mun soko boleh iklengin napa na boleh dinglengan, napa na boleh dingleer, pahibri mutiara. Teti swarga gak dinto hadirin. Seeka benda kehulaban sampian mun reng laki bukan oleh bidadari. Keng mun orang bini masuk swarga bakal iklengi emas, bakal ibriin kalampi sotra, bakal ibriin mutiara. Mata apa ada pos saring laki ben reng bini. Secara fitrah, secara kudrat, reng laki ben reng bini ni kebur leburna tak pada. Orang laki je bur leburna orang bini. Ni kebur leburna. Orang bini. Orang bini benih reng laki bur leburna, reng bini ni kebur leburna pese. Emas, kalampi, kiye kok. Reng laki kak. Mun urusan bendeng bini, make tunyane korban aki, bener. Koreng bini atau ocak, tunyana kalak kapi tak kira eman sambil. Reng laki ini tak kira pikiran tunya. Sepenting bini seneng, sepenting bini bunga. Mangkana laki-laki akan mengorbankan harta demi istrinya, keng mun reng bini akan mengorbankan suaminya demi harta. Cepat hahaha view. Sampian make besena banyak ing mun si bini lo parlo minta geleng, kor si bini bunga. Yang milaki geleng. Tina anggota anu kuatunya sepenting si bini tak tolong sebelum benta tangke. Tunya korban aki demi bini. Keng mun reng bini laki na korban aki demi bese. Tina make tak mulai 5 tahun di Malaysia kor kereman ben bulan. Wah, kok. Ngago pak. Yo. Lagi na ikabolong punari keng malarat. Tak ikabolong budak di Malaysia, lagi na abesa keng bulan ikirimikan 10 jutaan. Milih sa kembayu? Milih abesa ka? Iya bu. Takut saya nyampit dah. Lain ka? Memang dia kelakar secara fitrah Allah takdir sani kelakar lain. Mun reng bini pamelengi reng bini. Keng mun mari alaki beres nih kakak. Beres. Reng laki make mari abini pangat elak para benratin haram sarung ngulo sutedo. Coba hahaha ayo. Dadi reng lain, makanya secara syariat reng laki seoleh nambah boleh. Mun reng bini punten anapa? Reng bini ni kecukup situng reng laki. Dadi perasaan tampuruan nikah ya perajaan ke reng bini benih kesampian.
Makanya sampai berdebuan, perempuan itu mampu menahan perasaan cintanya walau 1 abad, tapi tidak mampu menahan cemburunya walau sesaat. Apa? Reng bini ni kebi Allah pasti setia ka. Cukup situng reng laki. King mun reng laki. Ler gunung mak bini situng. Takut deh bu. Mak itu mau jak takut. Jadi iya potongan larus-larus kabir deh bu. Tekku saya yampir ku tak buk tebok po lempo kabir. Cek potongan Marlena si bunda jereka. Mak yang hulil yasin. Aduh bini keng tak terus bini apa le keng takut ka. Kule sa yung tiyang pidatu, ni mun kalir gunung, kakampa yung tiyang pidatu, kule kanamira yung tiyang pidatu, mun eroma, ngidi nga ki pidatu. Kule sa pidatu, pantas ke muslim to manadebu, kule ni kamun iluar singa ito, singa panggung, cek mun ke muslim. Saya kalau di luar, singa panggung, ngadu pereng berempa aboy, tak takok, cek singa panggung, keng mun karoma, koceng ito. Mangka ada lain, bu, lain. Reng laki bering bini ni kata apa deh kan? Mondeng laki ni kan apa boleh sing udah tak langkong pula akan dihukum gak ki? Makai sesepuh lebur. Tahu santar ke kitab cang lagu pelambak kan beda lagu sini kelambak. Pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan. Kakek nenek dia. Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi. Aku pak bini naroka. Cak pak yu. Maka dalam istilah namun reng laki istilah nah mata keranjang. Mun reng bini istilah nah mata dui. Lain. Reng laki ni kebur lebur nang kau reng bini, sementara reng bini ni kebur lebur nang emas. Tina bagi laki na jauh kurang emas saja raja. Dia. Reng laki ni tak libur tunya asli nak. Maka reng laki ni kesalah kau menandi bini mun bujang tak kira semangat adalah kau. Celakar orientasi na lebur beni tunya, beni. Maka reng laki ni mun bujang tak kira ala aku sebenting beda saya karo aku. Mun karo urusan ngakan pasti ngakan, mak kita alaku. Cara nah ngampung. Engke kan? Keng pan andi bini alakum biang. Malaku pan andi bini. Mun pan malam dia jual ngoronggongi. Enggak pantai bunga. Mara ka go ban kaki kan la abi ta bolong ka imade je kan ning 3 bulan tapi tek kurapa kalung haram ngaran tay kedang go ban kaki 5 tahun anak andi palo dan di papa sekali gak pernah boleh keng pakalung jak dengan geleng-geleng karet mara gerena gak beni keng tak tahu di bentang ke mun ko andi kalung kan beni karo engko kan kakis anggap belanca wacan ko jibide kake gak pasti embelnya kinen jak mara mikir apa ke apa ke Malaysia pasti gerena asik apu tak ambu sakande sama mandem saya laki ngucap tolo kecap si bini tolo jus tak mare bener dupai pentong ben sandal juga aki gak kok makanya suarga gak din tuh hadirin orientasinya lain kalau laki-laki diiming-imingi bidadari pulang ring laki nih kalakarkan kasokanan na orang bi sementara orang bini pun tentai peta beri bidadara tapi yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir maangguyan pulan reng bini nikah paling lebur kaangguyan katunya ka emas ka kalampi sini kak nikah kak makin sentra ka pengajian makin nih kalampi na mulai beri kilak kulai setrika nih kak ngajeng hahaha itu terus mulai gila pagi ya tiaki itu ngajeng iya bu oke kok kak binin siapa sih nyampir ke gurunya undangan pokol situng pokol 12 mari apa jeng duhur pahasel daya dengan kaca sebuk jauh rumah keke kodung sepak jarum mailang pahlang kena saya gurteng jarum jarum keke colong dia hahaha mari godung ales pahi tambay ben poklot celak mun karo tambay bek lebur kak bede se pahi coko di patade sekali kapan tade pahi yalle pa ke atasen ngalle pondasi tak cocok ding pangeran beri cakar ayam bu pah acor mak le tak elang ales dia
Mari ales lipen. Kula teman mangki pengajian ngaji ke kula jadi kula nikah. Kau pandang kula haram pagi kina miragi ya. Ngarali penengalle ke dalam tak ikhlas. Banyak kula. Tepak kelipan sejubar mun mirabela kan enjar kan lero. Ya apa cang apa cang mirek tahu magi bedak kan dak iya. Mun bedak lambak bantu pani perlu kan agili kan. Njak bedak pipa. Panabit bodoh boleh bedak ni kan enten tepani perlu tak agili pakun pote kan. Yen. Kemun yang kuyabit pahakong let muan deh. Mun mangkin gonteng bedak enggak. MS Glow. Ya buk. Keng larang, beda krim pagi, beda krim siang, beda krim malam, mun meleben lulur 2 juta. Kau salah kena bah beda bacaan nai budi, istri glowing, suami kering ya kok. Tak kering mun 2 juta. 2 juta. Ya keng genteng gak pah poteng urnyang. Ngadirap haram tu keng gak plastik, ru ngadirap aku. Lecen. Mun beda lalak nyabek ngelosot ke bebe dia. Sekeng dari lecen. Makanya mun bini gula tak bagi mele kan. Kulan lecen tak kok gula panyi ompah tu belecar gula. Ngak gemi bu. Kayak tabu. Dia nak jeding bu dengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lain orientasinya beda. Makanya muring laki napa saya kebai pos-pos swarga ibriin bidadda semangat sabo aja nggak ke bidadda dia kan. Ada ya mau masuk swarga gelangi emas, ibri mutiara, ibri kalampi sutra semangat si ibadah. Malah bodoh bini karo gelang emas ya swarga ni koreng bini gelam arok torok kasih laki pajungi emas budian. Enten nih kok. Siapa mau enten aja. Oh mau pajung emas tak ndak sampean. Oh ya pada ben saya Roma aja. Tikal kak gula pajung negedeng boya kok. On. Terus. Tangi. Rojak rontoron kok bu. Iya mun saya baba saya tas dia leso bu. Tangi. Alhamdulillah kurang 15 menit. Montro abit mah ayo ka manto. Allahumma sholli ala Muhammad. Martelo. Parak mah di mundoyo dah. Anapa orang terus lagi. Kayak emang kisah jaga aja. Coba keng apa le? Tahu lebur kaya pada iya. Saya pada pak ni kayak ngai. Boleh pada pak ni kampak alasan makin ni. Kampak ni kayak ngai deki. Nah, antung 2, 3, 4 ni ke bah kayak ngai ibu sambian. Mun 4 ni kayak ngai gula bah mulia mari. Senomor 3. Napa senomor 3? Anapa orang semaca ayat kursi pen mari apa jeung gak dintomi ijamin surga hadirin. Ternyata orang sebisa maca ayat kursi pen mari apa jeung orang kak dinto andi kelakuan istiqomah. Napa senyam istiqomah? Tak buam bu. Pun mari duhur maca ayat kursi. Pun mari asar maca ayat kursi. Pun mari maulid. Mun pak benar harus terusan berarti sampean ni ke istiqomah. Sementara orang istiqomah gak dinto jamin di Allah bekal sete husnul khotimah. Pasir orang sebisa istiqomah. Ala ko bagus terus terusan. Allah saya jamin orang si istiqomah ni bakal masuk surga karena saya dana pasti husnul khotimah. Amin. Katina pada guna Allah dibusanya ke Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah orang ler gunung selesan na gampang nyebut asma. Summastaqamu pak istiqomah tak bu ambuan
Ben mari duhur maca ayat kursi. Lekuk duhur maca ayat kursi pole. Du malam duhur maca ayat kursi pole. Telo malam duhur maca ayat kursi pole. Asar mangken maca ayat kursi. Asar lekuk maca ayat kursi. Asar du malam maca ayat kursi. Sampai seterusnya maca ayat kursi. Berarti ajunan ni ke istiqomah. Orang seistiqomah. Napa janjian Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kapan saya turun malaikat dari langit? Qailina malaikat ni ka'ajabu indal muhtadar. Eka andi orang sesete malaikat ni kapah akoto. Eko pengkan na malaikat ajabu. Alla takhafu alal mauti wa ma ba'dal maut. Buk, sampian mangken mati ya buk. Keng cek takok gi. Sampian cek takok ke mate. Ben cek takok ke samarina mate. Karena sampian ni ke orang selamat. Mati ya bi malaikat etalken ko pengkanan hadirin. Alla takhafu alal mauti wa ma ba'dal maut. Sengaja takut sampian buk, sampian mangken sete. Keng jek pikiran pulang sampian orang selamat. Marah takut agak mun malaikat sakut auto foto. Malaikat ego pengkacerak pah ajabu. Wala tahzanu ala ma taraktumu. Kak, sampian jek pikiran ka saya tinggal kak. Saya tinggal bekal saya. Tanan sampian bi anang bekal urus kalaban saya. Langkir sampian bekal etina, bekal ikalako ibadah. Binin sampian bekal alake boleh. Ya mun salaki mati tak lagi ya boleh yuk. Kia kok. Saya kan masih macam kia buru aja. Gua langsung ngki sampean. Tak napa sepenting kenging pak bulan 10 hari. Tak napa. Hukum laki bini ni kan kalaban firok, kalaban mati ni kapah tetiap biasa, kak tetiap oleh lagi boleh. Tak napa. Mun pahala ke boleh ya ibu dia di surga apa long ben lagi segemah. Dua-duanya berikan kapsul you. Wah dua-duanya. Ada beri ngaki gelung. Mun pahala kedua, budine swarga lagi sekemas saya kebolong. Perhatikan. Alake mate lagi. Alake boleh dia. Mate boleh lagi. Alake boleh, mate boleh. Alake ni mate tu ibu dia remah lagi laki dia bu. Mana kita ku tak apa sampai belungkan di sana tu. Mati kapi lagi. Laki sekemah budian saya kebolong. Ahsanuhum khuluqan. Laki sepaling bagus akhlak kaki itunya. Mandalla ala khair. Laki sepaling banyak nutuaki kebagusan ngajak bajang berjamaah, ngajak ngaji, ngajak solawat. Laki sepaling bagus ni kemudian saya polong ben sampian. Maki beda bidadari di budian. Mun sampian aku polong ben laki nah. Sampian nikah 1000 kali lebih ratin dari bidadari. Padahal bidadari ni kehadirin saking dari ratin nah. Mun obu ung mangkin papadeng kareng ler gunung seandi bini ekolopai bini nah. Padahal ni cuma obu kak. Cuma obu pahinga apa bidadari. Sampian akhirat budian 1000 kali lebih ratin dari bidadari. Laki na sampian teti raja, sampian teti ratoh, bidadari cuma teti dayang. Keng sampian kak pah umat andi bini. Set dari lum kebedaan bujang, cek ko beter, cek pun imam sawi budian situng reng laki bisa abini 1000 bidadari. 1000 kak. Mbapah ngucap, poralah. Mon saya ibu je apa saya masa ngasih lebar cong. Pokong pada masuk suar kecak si lebar dan sarungan beri ya budian kain. Lek. Lek kempang sengkap. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang istiqomah nikah hadirin janji bekal sete husnul khotimah. Makanya orang yang maca ayat kursi kak dintok pasti selamat. Mi tak selamat cok. Cek ringan nikah istiqomah berarti. Mun istiqomah tak kira burung sampian sete napa kun husnul kha. Mantir bisa ngamal laki. Ken, kula kada cerita lancang ni ban tak ngamal laki. Kira-kira siap tak siap? Pun mari bojeng maca ayat kursi sekalian. Siap napa tak siap maca ayat kursi sekalian? Mantir bi Allah ibn hidayah untuk ngamal laki. Amin. Mun ekolopai kak, mun ekolopai, maka sampian kodo gelak duhur kolopai tak maca ayat kursi. Mungkin asar pahik yang gelak tak maca. Kodo asar maca dukan di sampian. Bet makin hula pada maca kia kak, pada keng takut kan neraka kak. Terus pada selamat. Maka Nabi hula makin kayak gubala amik pola arung budian masuk surga. Amin. Allahumma. Mun sampian ku leku kak, masuk surga. Holil yasin tada, koni aki keluar. Takut gule cecer, takut sampian si bede dalam. Paham bu?
Bentar. Apa beda kayak ngetik sama tukang pidato yang ku itu muka. Cek masuk surga. Tak kerocang ngoreng ustad gula. Kan ini kan itu si ustad. Ilmu kubur ku beda ustad. Betangki. Cek ada gitu. Nah masa pan. Tuh masuk ilmu kubur malaikat bantal gula. Ya ustad. Marrobuka. Gula bah jawab. Ya cek orang gula ustad. Dul mawi. Cek orang gula ustad. Malaikat bah bu. Oh nyaratat ya kan. Nyaratat. Mun ke kuburan ada ustad tuh kan. Sapora, make kiai. Itunya si kiai. Mun ke kuburan ada kiai. Tak usah ke kuburan ke Mekah beelang kiai ini. Kan tuh hadir nabu kiai lebot jaga kapi orang. Coba lah ke Mekah atau wak ya tak ring celeng so kona kan. Ke Mekah beelang kiai nak boleh gelem kubur. Pada keng ngitik masuk surga panjang ya masuk surga panjang. Haram pada keng kira pikiran. Ntar ke pengajian nih kan. Kula mau dikira pikir kan. Ntar ke pengajian. Sampian ben hulil yasin ini kebagusan sampian. Amin kota. La haula wala quwata illa billah. Cengeng. Mun da bede kengker pikiran makin, mun bede bang tempengan, kama bagus sebede baban khulil yasin. Asli bagusan sampean. Amin. Mak bisa sampean ni kejelas ikhlas. Mak itu bocah jelas ikhlas. Sampean kak kantor sepedaan motor kan? Luang bensin. Luang bensin. Mulai sampean kira pikiran pelan bensin luang. Kente bensin sampean. Entar rogi. Keng mulai tak kira pikiran sampean entar rogi kan tuh nega. Maki bensin luang aja. Nega ikhlas hadirin. Akorban untuk alaku bagus keng tak kira pikiran ketunya nampian seluang. Khulil yasin nega paling jauh makin enggak. Tak ada pak dujam ke jompo. Keng gula maki dujam kak kantor gula tak bagus tak pelak. Apa? Bensin gula kente. Aja cak mereka beri Arya. Iya mbak tidak ada gula. Ada mau diberi ada di tuan rumah pengertian. Api datu abid pada sekejap lo apa deh ya. Mau dibagi kemarin juga ini lagi gelu kak. Mau abid deki tambah, mau sekejap gelu cetot boleh deh ya. Aku opak dia. Paling jauh Khalil Yasin hadirin. Keng Khalil Yasin tak pelak makin paling jauh. Sampian semak luang bensin tak ganti tak kira pikiran sampian. Pada ben saya tak apa. Neka ikhlasnya man. Khalil Yasin paling jauh keng makin paling jauh tak hebat. Pulan bensin gula ganti. Tapi mun abahas ikhlas belum tentu ikhlas. Mun tahu Khalil Yasin jo ikhlas apa aja. Gampang ngetes naga onceng keler gunung Surapi datu cek ganti bensinna. Mun mole na tak agurunggung. Ikhlas. Jelas? Sapora gula akan dahulu dia tak akan desa lain gula. Sapora kak, benih gula keng sombong. Gula mulai api datu sampai makin pak kali tak songkem ini kehadirin. Pak kali kejadian. Pola teman agrunggung, tak agrunggung gula. Asero, punten. Manglo, punten. Kikir, punten. Kenal kali dina reka. Maki colo tak cak ngocak ngulbok. Oleh 2 hari rumah apa kun kira pikiran kok bu. Apa yang tak kelero bagi kasupir apa deh. Gula. Apa mau kita asar remun ati apa kun dek rem. Aduh gula mikir pun dek rem ikhlas senja hulil yasin dek rem macam gula ni. Apa kan ya aslinya kan enten gula kan tu ni kan mending berkat ben dia boleh beri berkat ya kalah dia boleh tak beri ya dente. Ya kan iya kan. Tapi ketika canggih buruk ketika tak beri, aku lihat ini kak, meskipun kecolok tak jak ngocak, meskipun kebetulan gula biasa, ini kak kereta ke guli. Di sampian seluang bensin ini kelemi bisa mulai tak kira pikiran bensin seluang dia tak gente. Kan kacik jauh ben hulil yasin, tapi kan persian sampian ini. Amin kau tak? Amin Allahumma. Jadi sampian gula ini kejelas masuk surga. Amin. Hulil yasin pada tak bangkit jam masuk surga. Siapa ngucap amin ni pentong ben aku hari ya. Mu tepak garing pedina aja. Sampai jelas masuk surga. Amin. Boleh dia cinta itu muja masuk surga. Amin nih kok. Apa foto nabi TV an kok. Yuk. Hahaha. Daripada selamat. Iya dah iya. Menurut ngembian di bekas surga. Apa aku? Leyo pada biti. Mu tepak garing pedina. Kampung apa nyaman dina ni? Kampung Tribingan. Kampung
Apa? Gentongan. Apa Kak? Trapping. Preki. Treki. Oh. Aduh. Jangan pang kalau di atas jubirnya. Terus selamat kabeh. Wis, telok berempat terakhir. Hah? Ya wis berempat benih terakhir. Ya kayak ada lagi ya. Ya belum macam terakhir tahun le yuk. Pakai begitu orang. Nomor 4 saya terakhir. Pak masuk surga orang semacam ayat kursi ben Maria Bajang. Perhatikan, tak masuk surga hadirin. Sampian semacam ayat kursi ben Maria Bajang. Artena sampian bejeng ngata toman tobeng. Mal amal lalakar ayat kursi. Tapi kan ayat kursi ibaca ben Maria Bajang kan? Berarti mun sampian ayat kursi ibaca berarti bejeng kalau toman tobeng. Nah orang selok toman tobeng di bejeng nih kayak surga. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah fa idza suluhat suluha sa'iru 'amali kulli wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali kulli. Mun bajang la istiqomah bagus swarga. Amal selain norok bagus, keng mun bajang coba amal selain apa berak hadirin. Dadi orang semacam ayat kursi ben mari abajang kak dinto pasteh bajang ngata kira to man tinggal lagi. Asli namun mal amal na kak dinto ayat kursi. Tapi kan ibu ben mari abajang. Berarti mun sampean ngamal lagi ayat kursi berarti bejeng tak tuman cecer. Jelas? Berdampak deh bu. Arami tak masuk surga kering semacam ayat kursi ben beda bejeng. Pertama, elang alhamdulillah. Nomor 2 kak, elang dia. Telok murtemor, alhamdulillah pada tada ya. Nomor 4, alhamdulillah simpa ada cecer sekali bagi situ ngah. Jadi kula sing ngeraceng saja ada gunana begela engki. Ulang kula kentung-kentung dai lecak, Bu. Ibu dina boleh ki, kaya ibu kaya iki. Jadi empat ni kamak lebe oleh nambian. Jadi umpama lagi nambian tak entar kita ko tanya akhir wah apa lek empat. Apaan lek dia aja kelupai tapi biko. Empat perhatikan. Orang man qara'a ayatal kursi kullu duburis shalah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasal orang semacam ayat kursi ben bari apa jeng sekalian, maka orang gak dinto hadirin. Saya dengar-dengi masuk surga cuma mati. Artinya saya tak masuk surga king bulan ki odi. Cak saking mati langsung masuk surga. Beta masuk surga orang semacam ayat kursi ben bari apa jeng karena sampean. Orang semacam ayat kursi ben bari apa jeng berarti sampean sehari semalam 5 kali muka da benga surga. Amin. Minta masuk surga sampean semacam ayat kursi ben mari abajang karena sampean dalam sehari semalam 5 kali nyari iman. Amin. Nomor 3 minta masuk surga sampean semacam ayat kursi ben mari abajang karena sampean nik andi amalan senyamai istiqomah sementara Allah aja dalam Al-Qur'an mun istiqomah bekal sete husnul khotimah. Amin. Nomor 4 minta masuk surga orang semacam ayat kursi ben mari abajang karena sampean semacam ayat kursi ben mari abajang berarti abajang tak toman tobeng amal dalakar ayat kursi tapi kan ibu ben mari abajang berarti sampean bejeng tak toman tobeng padu ben orang mulai dari rumah sakit ibri epil sampean 3 kali sehari ibri epil 3 kali sehari aslinya saya pakon karo muntal epil keng epil ini kata oleh ontal mun tak tege mari ngakan minta jen beres sejak dengan sehari akan 3 kali pan mulai dimasakin dia. Mak kita ibni nepil mun sehari akan 3 kali ya julu kak. Engki kan? Jadi saya suruh bi dokter beni suruh ngakan. Suruh nguntal lepil 3 kali sehari. Keng epil ni harus setelah makan mun kita ngakan tak oleh. Ya sih ibu sing ngakan gelupan nguntal lepil. Iya mun ngakan 3 kali sehari mak kita api dan lempuk. Kan bukan engki kan seni rasional lah. Engki kan? Ya wis mun lagi mayu. Mun nika tak usah bahas nika. Nika lah selamat nika. Almarhum bener ya almarhum maka. Almarhum Basman sareng bapak Muira ibu bapak coloknya. Sareng almarhum Muira nika selamat. Apa mi selamat makin isede kai. Kula tak usah bahas kenceron selain, kenceron Fatihah, kenceron tahlil, kenceron tu abu lah jelas masalah selamat. Akan abah sedekah ni saus saya begini kan jabun kanjeng Nabi irhamu mautakum bid-du'a awis sadaqah kani sedang mati kala ben itu akiban sedekah kejak sedekah makin ni saya begini sembian ni
Sementara kanjeng Nabi adabu ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takut asam biandek ke neraka meskipun kalau ben sedekah sesebek kurma. Sesebek kurma sedekah aki bisa dadi dengadeng dari neraka. Pahandek remek kacangkeun sepiring sik petade dia. Maka mun sesebek kurma saus bisa dadi dengadeng neraka. Maka kacang sesepiring jung masalametan paki tambai semangka paki tambai jeruk paki beda naseeng paki beda rambutna benih karo celep kumikil kak makin si dua ni kaya heran kumikil cek selamat nih kak makanya tuan rumah si gampang cek selamat nih kak tahu saya bahas kuncuran tahlil woi jangan abahas tahlil jung selamatan boleh kan sada kan boy ni kalau ampun selamat makanya tuan rumah sampai anda kata usaha kikir pikiran sedua ni keselamat min ahlil jannah karena makin sudah gue cek banyak karena hal kadin tu seepakun di Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma sekadin tu bisa berdepak kurang lebih nanya sapa orang tak langkung sambil gajak tangki kak oh sapa orang aslinya gula kak mage bah pidato sampai kolema sampai tak kira peleman kan tuh sini tengah berkat di TV ande kak keng mun gula pidato sampai kolema depak ke bungkona gula bi sampean pagune PSU tak kira aku dan bagun sini kayak bebe keng pandebak ke bungkona colong holil je lanceng ngau kok arah apa kak billahi tengah foto ke situ juga jadi tempeng EPSU compong sagak dinto bisaos beda salah beda lopot beda kleroh asli karena hulil yasin butuh hulil yasin enteng mana beda bener dari saya pada pak kebenaran murni fadl dari Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih. Assalamualaikum langsung warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina wa ma tasaddaqa Bapak Mustar, Bapak Maskur, Ibu Mu'imah, Ibu Tiwani hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bi sababihim khususan ila hadratil marhum Basman bin Bukasan wa ila hadratil marhumah Muirah binti Basman wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilaihima 'indal kubur ala anna Allah ayyaghfir lahum wa yu'li darajatihim fil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'ina fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma qara'na wa ma talawna wa ma tasaddaqa sahibul hajah fikakan lahum minan niran wa adkan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna Ahmadal Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi